bbliana leis mi cosiach go de drá seo nuiste dés, hachad mír fer a dhéins scialach iontach go. Fe mywalach o gas na helen yn y nier, ni al MacEachain, y rwgwg sy'n ochgwyl yn diag. Balach crabach as y goicrach le tiw llawn, agus y fa critsin gydiach y gydiam gyfyn y hagarst. Hwg sien eid falaf gan cholaiste alabanach an y Paris, ach fa tŵf bwlach ag nial. Ystau ag I hyn, yin sy goicrach go barach me yw'n nial. Y naatje yn dakartach san ach ag an naram, sydd ed fan, ag ystolcha fer bragan y seimysig. Yin sy gog ro nial as y neer hw gybniws y teolach stiwrst y nŵl gan nilan sgianach. San sy naram frangach y fan nial. Bevach y Marshal MacDonald y fan a henneler ag Napoleon. Gydaraf heb effaas cho cwachgach dys y ni'n bydd y hen. Sgialach chorite, gyharau, sy'ch gyda ffrangach y fas y choicrach. Fas sgialach gyda'n sio didi e hasgo na gachu an y bydde fydda, choint yn ysgrymys am y ferglach gygle, fe clwchdi dialaf y hyd o Hollywood, gydara fe choint yn ych, sy'n eich bryngos fi cyndiach greu ffyr. Fe fy mysio ffein ymach mae yw'n siog o hen, ham ysdo lental nial MacEachain o Paris, do gen ymach yn nidyn mae yw'n donolig na Ffrangia. Mys lent mysio nial MacEachain go Paris, het me chedd far y dyhosi a fe, far y drwgage an y tobig yn oesde tis. Ha Tommy Donlach y ffwyach an y to môr. Fe desyn mi go dachi clawn I gechain. Lucas de hoker as dochter sio as version y draasta. Ai na smoon an goed smoon an y tocht ich yn y hiw. Såna gärde var tärka hopik så vi gat na noorslena le oorslena kanaumsna med kinder. Se oncleef cartigich de gwyig frostanach van de nuiste tis. Chara uitjechigers an y sakkerstach die een in de lappe, zoek sen nid immig balach komen zich a uist, gadig gudem gewinna sakkerst, falaf gevullemig aan de Paris. Ha da had ros krijgte na hagarst Paris te nuist. Hij oldige de chollast alabanach aan de Paris, zij is een tikvig moet jehuker nial a golaun. Ham is muinioch ook keiteraas de vehe groi kiri goped is aan een jemesoch, groi kiri vin hagarst. Ga je teke wakkemse gro kritjuf gemaakt laterek go you, ach ga beshin een neuverig hij nul gaan rank. So is toch een jach nul. An een drech ecclesiastical student mer hanagat son alach agus oper de jenuf sarang gunis if ik dunis een biele j dariru va janov Skami jiets kudu gesegnet in jierne hier ne analimische Jacob to stijven hartlich kapere vacht Wessen jen weg gumbiek ne chemis die groet maken de katlige gaan helpen zo wessen ik koop het er son de kritju aan een dag nach ro avestok. En nu nog iets minder, ik kan de show aan de tobik rukigse hoekig niet aan MacEachain. We gaan nog in de logshow, we gaan nog in de kriegschen, maar de galabe in de Rijn. Dus je gaat aan de hakop ze die uist, hij kan het anders, als je de schul gaan Rijn, is zo'n fijne mag
mú echt in y dyn ac yn hen. Pimiki dyr yn nian dyrysio, a ywysg nhw'n ganel yn sgianach, tasyn tir mwr si ys y FIFA yn yw'n pors liitje, sas y sien, tasyn i chwn y tŵr si ys gan nolwain tyn yw'n stoch gan bilig, a ys as y sien, bygaid i gan nhw gan y rhaing. Gyda'r mae se terbrahu i fawn gadidw, bygaid y dyrysio enw imydych tyrys. Hafis ac yn fan y lewareg Robert Louis Stevenson gyda'r un Elen Bdech Stewart y dyrysio grŵn twrswyd tasyn i chwn y tŵr, sef halafle tech gydach van y chwrt heimesig as y rhaing i ddasg yn y geeltach piach yn y dynia astag son reisio met alapanach yn aram rangach. Kent Timmy hele schech bij mij piach in die oprige gemacht wel lucht brahi schemesig liep na dynia hasul kan wij ons door show. Y ganyan sgyldrafig an yn Paris eidfol, se bala priahan. Fiws as yn ochgul yn ciag chanel rhian nach ra bala mod iorbach sio na fiar fel ecolwch da nial MacEachain a tobig. Mysir dói gydachrin yn eich harid uren yn mynwyst an y dybi cho sien sa has y bala. Jean Didier, Slantje. Slantje. Good to see you. Nice to see you too in Paris. And I hope you're going to tell me that the story you told me on the beach in Uist is true. Yes, your trip was not in vain. It's a true story, and it's in this area that it started, in the Quartier Latin of Paris. Now, at the time, there were apparently quite a lot of Jacobites in the college. If you look at the pupils at the time, you find more or less the crème de la crème of the Jacobite rebellion. You find the Duke of Perth, you find young Clan Ronald, you find the Earl of Strathclyde, and you find, of course, Neil MacEachain. So how do I find out about Neil MacEachain and his time at the Scots College? Well, I think you got to go to the Scots College itself because it still exists, it's still a lively establishment, and I think you got to meet Pierre de Becker, who is the Secretary General of the Franco-Scottish Association. Seo y cholaiste alapanach, se rapast brwsach oedd ei fawni, blion ymys dw gabwa ag blar altafonig. A chai dwcolach sio, fer ro nialt na olanach, a hwgal bec an ystio'i si ac i o diegs tri thichyd. Ham bdiwns y Seamus Stewart a dyfdiwns y Ceolach Stewart na gynnu môr y sio hast. Seo yn cehbal yn aml yr tyfystyn y colestia, os mae hwn nhw fawntra, agos y seo ffon yn nwlar, cwlp ffyn yna sio wyrslyn siemysach, y ddasig y sio as y rhaing na ffolcarig. Ha Pierre de Becker leith fystrych mwyn cholaiste alapanach, agos na siemysach efo na nolanich y sio. Alors, évidemment, on ne sait pas exactement... Aisaia nachel Isaac in de kind de ymfalach gyn i fas o cholaist. Ach fa olanich awn yn goni. Ys doch gynt y hiwn de at di politics. Et comme l'histoire était là, ça... On y fan y stewart ich an, se fydd niet de hemes ich fan. Lena ddore le niawsachig, ach fa yn hyf politica chyfein laf yn ywachgyd har cdydiaf sa cholaistio. Dessus sur le côté religieux du collège.
Ha Pierre gen weg de heel niale guist van chollast alabadig, maar tikus de heilig oog in feune mag ik gelen. Ach stogen nach Roshen ach fallas, kurskale op javet verbra schemesig. Ha feunera grei mui an de bliane herrlich, agus grei la toegolotted, ach an el terravegakin. Ach se gist, maar roise nedi, kemmer hoe de elders in de fnuse. Ha flikkerst ek Jean Didier hash. When the prince landed in Uist after the defeat of Culloden, and he was on the run, Neil MacEachain was sitting at Clanronald's stable in Nutton House, and when there was a knock on the door and there was information to Clanronald that the prince had landed in Roshenish on the east side of Benbecula. And this is when the involvement of Neil MacEachain started. How important a part did he play in getting the prince from Uist back to France? Absolutely fundamental. He was with him for 2 months in the Uist. He was a man who was of great assistance, not only because he knew the ground perfectly well, not only because he was politically totally loyal to the Jacobite cause, but also because he could speak English, Gaelic, French, and as well Greek and Latin. And it is known that when he was on the braes of Corrodel with the prince, and the prince wanted to get information, he would speak in French with Neil, because the others were not very good French speakers. So that was a way of having direct access to the prince by speaking in French. So Neil and the prince presumably then would have built up a very close relationship. Oh, indeed. I mean, he was really the minder, if I may use this expression, of the prince for 2 months, and he saved his bacon. And how did they get Bonnie Prince Charlie back to France? Well, first, as you know, with the song, they had to go over the sea to Skye, which was not exactly the easiest thing because the Minch was patrolled by the British Navy in big numbers, and the French privateers had to worm themselves through the west coast and try to find the prince when nobody knew exactly where he was. Eventually, him and the French ships managed to meet, and then they sailed off to France. And Neil was with the prince. So he returned to France then? He returned to France, and then he was a political exile. So what did he do? Well, all the Jacobite officers who had followed the prince were given a mean of subsistence, and that was enlisting in the French army. So he became a lieutenant in the French army. An the Santa Mare gan y tŵn y Ffrangia, hiw has de geristan fer Neil MacEachain na hwyted ag reisiwmet ogilfi. As y rang, hw ga Neil donlwch yd hyn. Gysion, chanel sy'n cyndiach. Yn e dilsiach dy chlan gael, stolcha. Nio, sy'n cwmal y staid y fftiwnsa, ag ro erabsys na donlwch. Ro MacEachain ro gydaf gan y Ffrangich i'r a. Het bi die we de goedel, ze mag gaan met Alexandrin een vent Frangige fase, als je elders een goede show. Agus, ze tonelig als een dies koningetje. Hamedi je lorak echt rinel ek Chateau Vincennes et uit Ballefaris. Zo verder wil taskloon aramne Frange. Seo chlár inne man an téan a réisio met den sémasach, s me gosglas mi leir seo, sin a bheith cyn company dubléir, sin agad a réisio met fer ro Neil MacEachain na ofigad, chan le denne mexan a siocata, chan lawn ach na saitain, agus ha go leir a gael a seo tiwn dain a dúlacan, mach gadásich, mach cui, mach gadásich, mach gadásich, mach chunig, e dúlach seo, mach gael, mach gafersain, agus sa seo anna da ichid sa seach, Sin bliana a stoi clotaid, seo na saitéin sémasach. Ce que nous avons ici, c'est l'état des officiers du régiment. Sé hacan seo a heiscin na hofacadan an na réisimeid ogilví an na seachciad diag tíficht sa hún. Agus a mescna an ofigad hí sin goharid meister Neil MacDonald, agus hí sin scríbigh páirt an na Frangis, páirt sa bheorla agus páirt Albis.
An rutá einsneach sé nach é bhain go bhfuil an fistrachuig ahaisteach acin mu a chuair sa bethe agus far an ráid fudach san Rang. Ha sin je feicin go ráid fudach an na Santo Méid. A cha fistrachuig sáiride ann. Seo an luchgrial í Frangach a mínachach go rá fiad glú chéal ag a leis a friún sa Charlach, agus a gragan dúcmach gáil cúteachug mórga na de hicha. Nist, an scrúdig a Frangach a dhéisich na listichen, scríb is an sias díh a sáiride man duine seo, agus séfa sin an taimh i dar a héin agus an bhúnsa. Et ce qui les a le plus marqués, c'est le lien personnel qu'il avait avec le prince. Rinne scola echtri Natalie Jenny Rufiak rangsachig farsin in a fógarich hémasach. Ha sin je feicin gandach an réismid Albanach is réismid Ogilvy a chudid bhain an na seachci a diaag da ichid sa céhid. Id thoiseach a ddiúnsaí nó immers go Alba. Agus hí sin cúteach nach rá slia a rört gan na sémasich as únis taicht saite in na Frenge. Mar sin hánig fiach fó na réismid sin Albanach san Rang. Chará tseca nach rá iad dílas, sé sémasich a bhunta gan bonan, agus bhad bulach an na sirevis na Frenge ag an núnám, a cha dúnó an dlésnas gan Rang. Fa sin na hirevis gan na stúrtich agus gan na sémasich. Ba córstig sia er brechtain agus a Rang an na seachci a diag trífiche a trí, a ciolach nach roféim ag a Rang tulig ag aram ceal ge chomór. Gaan een reisje met een schemersig en skulig, waar niet kan gosnig. Hoe kan heel nog ook go ballen Sancerre? You don't need to park, I'll just double park. Hij de schijn verder wil me heen, hij is Jean Didier, een vier in je draaste. They would even tow you away before you even start thinking of it. They won't tow you away if there's somebody sitting in the car. Speaking Gaelic. Alla wichtige diers. Yes, thank you. A hallach an na schichtige. A hallach an na schichtige. Yes. Then you will meet the only Gaelic scholar in Paris, and then you will be in jail for the next 6 months. We've now reached the stage in Neil MacEachain's life where he has retired from the army. Why did he come here? Well, he came here for 2 reasons. One, as his son will say, because the cost of living was cheap and because the wine was good. And the other reason is because there was a sizable Jacobite community in Sancerre with people like Lord Nairn, MacNab, and other Scottish families which had taken shelter there. Wel, nach sin anasach ha brachtach a seo córach morad Nairn he an na Frangish agus an na Gaelic ag go bhain herá mar chuinechan na tuine a dhéidig leis a friúsa tealach. Féimic an na seo bha morad Nairn na fuideach, as nach le anasach í smúneach ag bhaichan dá hiad agus 3 bliana gur tuine coiseach gan na stráitin Sancerre le láin a ghlaicant a Gaelic. Seo maithe a dúcalach fer de chuid Neil MacEachain sechat na blianachin ma dhéidir gheibhéir. Bei fuideach istíos seo chun le dí bhain agus a chláin na luí pe ballach á go bhíh na Marshal Alba, bheit chopóch na chráchgach an rúm ar tu bhistí a dúcalach seo. Ha a sean Valley Jacques Faucheras go mar fistrach mu na fógarach hémasach a hanig an bhela. C'est à peu près la seule chose que l'on sache sur son séjour à Sancerre, c'est qu'il était dans une mine. Gewoon kan je ten je dat, met name wij aan een Sancerre, nach geruid truoje. Sans Lord Nairn et les MacNab. Ik leer gallig naar boven jou, maar heb je more Nairn agus MacDonald. Sa femme était venue. Han ik wen een goede kolerisch in gaan bekken wiesen aan een Sancerre. Agus van jou maar een hoef mee gaan voor een skilling. Le ménage était, je vous l'ai dit,
extrêmement... Wij zitten er niet aan de gaas, we stellen maar gewannig. Elle faisait des lessives, des ménages. Ha, hoe ik alles aan naar de nation morgen se bi. Dus hij zei dat, is een grote lugus gaan edekid, korpijn houwelijk, gemaakt boeren zich. Il est évident que dans des conditions matérielles aussi déplorables, la vie du ménage était quelque peu agitée. Jean-Yves Ribot eolach het echtri in het tal. Jins is een gang me waien oike Marshal MacDonald aan de Sancerre. Je pense que pour une très grande part, l'éducation... MacEachain viach gynnach yn balach. A vaak wie na Marshal MacDonald. A chuir tro olum le cwtioch on var neern. Agus na halabanich elle va sio. Liene de kens chugen bad genelle. Agus iatsen ham I keintjach gafaag. Ga je trothenige naram an de ski de Paris. Rannig offikar je gema o cwtioch. Sent gen taich gioriad yn tiolach. Ach, gaan je mich moor aan achgega ko you? En tout cas de ces ressources familiales qui n'étaient certainement pas très importantes. Vich koerse bij lees herwechel ek donlig ook gaas suas aan de show. Het seitelig agus politics. Ach fei ahas gedures aan de jielschach kan fiusen. Gugel nial nach kechen fato gachi dopik na alkerig kan skillen. Va MacNeil de lie go arst urum so naram mer ha. Ham hens Sean Didier atilig go Paris, go taski a legion d'honneur, fer wil nach erin jens skial ek dasklannige Lawrence Woody. Le Marshal MacDonald. Rukige Marshal MacDonald aan zijn rijk aan de schakje diak trefige te koog, maar schön var keert blij aan de Chine na Napoleon Bonaparte. Agus va chavor en nunne goosje behe, ik jenne nog shoit fat. Schön dein jauke, ik inne iesel, a chaigan naram, ik aimen ri, agus hoorde daar te hervig gemoor, die lien en reevlat. Maar de begen reevlat je tachert ha holle kolossaal nach big dinge et moge die afgaif. Hoord MacCoin in een kaptein gadet je stray blage map, agus chai aardige guschenele brigade. Aan de schakje diak keet 43 diak. Agus een Napoleon guschenele rein fiak. En 1793 et ensuite au grade de général de division en 1794. Va Franke a reeflet aan de stang. Het gach toe va covaundag de vrichting a rouge, impelach genoster, agus impelach ottoman, a tost dooi in de verkenachke. Va boeiend koelewerstig het deze coup d'état, als va de kiri channeler in de gaun. Aan zo daarin schech kier diek, keet figet zo nu diek, gaf Napoleon Bonaparte, wat tiediger tielig van daarbij zijn neefheid, een nummertje als live. A gebeis in ite de hier troonjachke. This is an interesting story which is little known in Scotland. The people who were backing the coup d'état looked for a sword. In other words, they looked for a general who would back up this coup d'état. And they first asked Joubert, but General Joubert got killed in Italy. So they turned to General Moreau, who was the victor of the army of the Rhine, but he turned it down. And then they turned to MacDonald and said, would you like to back up the coup d'état? And MacDonald said, no, I won't do it. I don't think I will do it. And then Bonaparte came back from Egypt. And he said, yes, I will do it by all means. And the coup d'état which toppled the revolution and established a new regime was done by Bonaparte with the backing, I must say, of a large part of the army, including MacDonald. But history is full of what ifs. Indeed. What if MacDonald had said yes? What if is, of course, it's a game. But if we play that game, it's very interesting because I think it would have changed the face of Europe. It would have changed the constitutional system in France. And probably because of the strong link between MacDonald and Scotland, it would have changed the relationship between France and the British Isles. Smönig, kannast impelach na frange, en dunjes kuachkich er in Jorpe, en jimpere donalach, en jinalach het falava topik en uishetis.
An de noch kier dieg sy nŵn chaiola le MacDonald ag blar vagram sy'n oster, hwg yn fech ag y bwy sy hen yn gawn. Hug Napoleon ga in bheith Marshal na hímpadoch an nóci diag san naig chabór i lár go bhlár, agus in bheith grontegla de la Légion d'honneur i de blianna sin cúteoch. Yn na blianna dhís ran a Duc de Tarente. Et après, il le fera duc de Tarente en 1810. Chai saite yn y Ffrange chdechig is Napoleon y chwydde rwag ag blar Leipzig, rannig am fech gynnichte Paris heen. Hannig Napoleon yn nimpediach galigalie. Ha Marshal MacDonald y gynsyn a sgrifig mwndyrus me yedig y chynnichad. Il était assis devant le feu, habillé d'une simple robe de chambre, les jambes nues. Fein a hyeg id henne, gnedach gwn siomid, a chasan rúsgde broken boca id. Ik hewn het er gael waif, ag het er gael ulyn nid y glwnion. Fe mar gydwys gyda gwclis fo aslig. Is groeg gydwnig id, mis eich. L'empereur parut se réveiller d'un rêve et sembla surpris de me voir. Hannig Donald gyrwyd y Fontainebleau gael gewl ofigel Napoleon gyrwelig gael ie nimpediach. Hwg Napoleon gael glew y fe geheen an y nymys na hefed. Cwmach y hyrste, cwme mae'r chynnych yn yr amser sy'n dain fe hag ymgwt. Chabata fe Napoleon na awgrach, heiche Alba sgrinnych e fech de hydein fe haas dilisga. I red y donlach ein conladish ach júl de Marshal ben esht tuva ri Louis. Chael aram Napoleon ag Waterloo. Chwchele na awgrach siofer le chistek an y Paris. At se va Napoleon y doled iechyn, hawl, yd awgrach, a MacDonald y sylfachig. Ha mis yn eistedd sy'n chwn yn nath y coni y fec y Marshal MacDonald neu fec ars de chwach. Fa dilyga ach sio y dachi hwg stat na Ffranga. Agus mae'r hysyn he rwyd ag yn y reality di sy'n dweud gag ahad e chwlw an y hwbig. Ha MacDonald na hesw ydiw tŵf y Louvre. Ha enam snechtia id yn arti triomf. Chai rad môr enam ach ag as y ioi. A chani na chil cael ag ydi atin y byrgys. Son de se Marshal MacDonald y fa chateau agos y neirach sio di tŵf afyn y Loire. Chwchele an y sio an y noch cia diag steichyd. Ag ys tri fichyd y coig diag. Hwyd e torg stad chai awnlig ag y sio an y clog Père Lachaise an y Paris. Chai urymhorst ga mar gynny môr an y necht yn y Ffrange. Ach at y giech ni che diaf cos a hanig y chwydioch. Agus an y noch cia diag fichyd y coig gaf e tŵr y sonritje gydwych y hinsarach. Sio gyda lwy ag Marshal MacDonald an y Paris, he di heolach i sio con wedi bwylele yn y diolach ag. Agus he colach neu fe lwyist gyda galish poch gywyd ys yn y chlechgyg as y chlwch sio an y Paris. Agus gyhanasach am y fechgyd gael cwyd i gynnyd ffrwch ag gael sio mar chynnichan. Mwsag mi Paris teule mi ed la procop yn o'i dile. Se fyr hewn nadjahan Schijn vis nach de gave Marshal heen en jine dan etter ne blad. There is a story about him which is interesting. I don't know if it's true or not, but it was often said in the French army that when Marshal MacDonald was sent to fight the enemy of France in Spain, in Russia, in Prussia, everywhere, he was never sent to fight the British, because Napoleon always thought that even so he was a very loyal man, if he was but too close to the sound of bagpipe, it may suddenly be wishing to change his loyalty. So I don't know if that story is true, but it's not impossible. But at the same time, when he went back to Uist, there's an irony there that here his father was fleeing as a
as an exile, as a man, as a hunted man. And he went back with the British Army, the Navy giving him a ship to take him back to Uist. Absolutely. It's interesting to think that if the same British Navy had got hold of his father, the treatment might have been less deferential and less pleasant. A stewig o slia Neil MacEachain y lental sa rang, ha bin estir lora gyfynch y Marshal MacDonald na chwyrst ei asga uist. Ha cormac in turus y Marshal ich gael y lental tron geeltach, chwm a leor la, a ha Jean Didier ei dit hengachig gobeurle ys an eilchachig. 29 juin 1825. Mon but dans ce voyage est de voir l'habitation. Gyfathig yn ogfias, og i diog fichyd sy coig. As yn nes fo heol y dianw yn y hylen yn sir. Se fam y hwrys yn dwy eichgyn fer yn dyrwg mahed, y mwaf fer yr oedd taloch coddar is y ddws y tialwch fa tri siachgynnen, agos tacharst yn y karst yn hydaga. Enfin, ce qui reste de notre famille. San the shell an the loch skippers da han ik Marshal MacDonald uit tid na de durus va shell uguist. Shell hiert shallig of gain echkin Nelan for a dech ahad, vre agus hokal. Ahad agus mach, wat da hul gaw het reality. Van de pijp en ik een naam raker o gadan ik shiaki toen je mag. Ga echkin blir os en ik baraltjes geweja hokalish os en ik lian lushin en je Ga voor keed fichit bliane rohuruse Marshal, han ik tealig og stuurst gotier tuf scher van je veulen aan de roosjenisch. Wat dus aan la wanneer ga je vechtne stuurstig een goede roek ek blaar gelotter. Waar baatigen gauwlig riel, maar goed man klatigens van Seijan Jaraka schiul kachelain. Amtje kan je kama dit van gana tuin. Het William Stuart schroetig echt in een geeltag. Van niet af tjoch een kwale jener aan een palne kaljoch naar de goala gemanik en preuse. Zwaar daaroin een was. Je te gaat tjoch vudoch van een roa. Behe, hoogget, havig gegoal. Ja. Je te gaat rotig in de janu aan een preuse. Na meest kan er aan je rotig in een preuse. Wees fuse economat. Een honart, als een bega gachur heen, eis na teunje een wanje ga. Van lan is econoom, maar een worst, maar een waraak, wat tolereert, er fuckne keeltoch geskasjen. Kutjoch, van lan is kutjoch, ha puring avi. Ach, gofemiga een chelan akol. Gofemiga een dachi akol, na teunje kutjoch. Goa, rish a roing chruai. Sinna seo se duine bhaune. Ki dúbas go dá meach seo. Dus tiel me go slie Marshal betul heen kent fer een dooi op nieuwse gotied, als een bohan fer de gave faskeg. Ook dan wij een toonlig een machmiet zijn jeherike. Gaan je sky in de waak heen en jakelach, is een tier voor larig een balletje, en ik get de schei baak haar gees, vind ik rijk maar moeilijk een naam. Ik is schaffer rob nieuwse tjeldig zijn kruis, achtje ondernig, ach roi na oorlog va karretjen, agus luch teichje die niet mag kijken. Na luiper college, letti van röli heen, zo gusje bier, agus stelch, agus va kude mag gemoeien zo. Een lental turus Marshal ha me tielig go topig.
Chanel rian nach de gúis ge smuantin cianal ga a céint an dáti far an de rúca gahaid. Chuna cean náhain a seo, a sin tíadach áhain heu púrste gorá ganecha i na haine a seo i húb na stádaí na bheith ahad a dhíse ga agus mar a bheith a tos na Bretagne san náhain. Agus há sin scríteas na rúta na scríba sias. Bad son go bug an nechta seo a fácail ag bhach. Ba dachi an diolach idir gold na hoogte na de Hanneke Marshal. La maison où mon père est né et qu'il habitait a été brûlée et rasée en... Chai an taich fan de rúcag maithid is fer a roi a fúideach an bhoscug sa lical colváir ag na saiter an hasanach as joib blian a herlaich. Mar reinad iad a chula taias a Jacobite ag na huaislein na dúni bésach a lennim Il me semble que ces événements sont arrivés de nos jours. Ha chula Carl iesin cho úr sta bwyntin máte. Díadach mar go man na dé a hachad e. Chwyd grwnanto bwyntid chwn dongwyl faltorn, ba siaw bodyn o gawn, y silyg yn diorle garchachas, ni'n brahad math ar y Qui verse des larmes de joie. Elle est ma cousine germaine. Ukalesh kan talo an ism duka stúras na balachin. Ukalesh leis a nú an rang agus a colach go ar san. Sinne viede i le híalge. Kalish na vásika. Wat tocht de taiaheid hiege Marshal a bhain bhór agus bain choradal. Is cool na baun ha glaun imalach fer de galich níal an bdiúnsa fa trí seachgein. Bonnie, alles de MacEachain, de chluin I cechain, hoop ik. Ba eolach is stídas mar Isaacain hugad cúlna pinne móda an a seo coradal is anna golad fallach agus ar tsecu nach mar san mar seo as an áit seo héine hokus rucús a hokuga go bh a chaolacht I dunne sa bíhead a scíd agus ina dúne. Chur an preusa jarabsan, go a chóide, is hara as uist le bheith. Gas níal agus a bdiúnsa cárstel tron na seachganin an na coradal. Céad fichat blion as an dioi, cha I Marshal MacDonald a chéint an áte. Jemi hen agus Sean Didi mach sa nérek an Joseph Donlach. La caffe is ben, cú an Joseph hen cotid. Har a cúsjun bulach a furustag an Marshal, se fullag le tinnis na nal. Har a dat na basa gunne. Nous abordons à l'extrémité d'une petite baie. As yn cwtid ag cewn bag beg mar le charcol, dys y ganad coradol. Hac ddeganydd gach tŵf, tchanile ffwrust. Le débarquement est difficile. We know that Bonnie Prince Charlie hid in this glen with Neil MacEachain, and then the Marshal came to see where his father had been years later. Yes, he came here in the summer of 1825 and Nous découvrons l'entrée de la première grotte. Farag sin bial a hir dwaha. Nor a bhaam bhdúsa ann le mahaid, ba bial na hua a dúmte, le knappan móra a chdican, le fiar is cáine choró. Agus chain na saiter an hasanach a bheith fegin ilein, siachad, fascar a grún thusan, gan bách ag díomh grá ua ann. Gag sin as únis ceann na bioch dicia ricet míle guinea. Peut-être mise à prix pour 30 000 guinées. This could be one of them. yes, perhaps it was, yes. Okay, let's go and see the other one. Indeed. Do you think this is it then, the exit? It looks like it. It's fairly well camouflaged, and if you got any bracken growing, you won't see anything at all. But presumably this rock has now fallen in, otherwise you'd have to be very slim to get in here. Much slimmer than us anyway. C'est dans ces grottes que Flora MacDonald. Sant gona huahan an seo a hanig sorin ich gáil, a ha animal an echtri, a hóla de fdúsa. Agus an as a seo, a húki har chuan gan ilan scianach agus as a sen gut barahatal, tar an dúad éad bors na lunge, a húk an range. Il embarqua pour la France. Ha Marshal a mollig florin ich gáil, a beit go de chosin ishe clú a cútiige gefniúsa go teichig. Scha chluinir gúr níal ar an fata varach. Fiús ans na scrífi héin mun na hachad
sé siadhaseach I gafiad. Sy'r gysion. Ys jay blion hialich, chai sgialoch flori, chai liafach, chai escapig fat ys fashing lyn siemesich, fa sgialoch tarigoch, fa romansoch, ach cwtioch, fa cwr falloch, na dynje y chwtich yn brewse an dariddu. Gynnes nach bych aramach elle awn. Fa fiws fysig flori hena ddysyn, na dda hai macher nial MacEachain, na countus, hai macheth man ingiliacum, en shervishochacum. Fa lan is ik, cho kutermochs va nial MacEachain, als groenig. Ach, va je son jiand. Shishin is ever, grofis, ik ne huyet de genje, ma lori e freuze. Ach, han je lisik dinje se bi, ma nial MacEachain. Ach, ik ne huis die geen. Is kwaad dolle jeesjoch duwese. An de nutige gerravante Betty Burke, heelde bnieuwse, kan dat die Flori agus nial een noel gan jelenskihannig. Ga het lochuskeweg aan de skoch eentje vossig luch. Het jij nu in jelenskihannig agus wat voedelstige wie kindje karoot reden heitje or at de vechting schien. Agus was sin kar forsterig gaibs in kutjach. Ik hiel nog hechtig een aach, ja, een small. Ga je Marshal heen gan jelenskihannig, a charo na weet je horsen klisahar, zonne wa uiach is urum of heeuwid. Daar had ik gan jelenskihannig hoe dat faaltje voor gedieën agus sé rút gná amasach a bheit sin or cúnig bha Marshal MacDonald féidir na Marshal a bheith Napoleon a bheit sapet a nui brichting ag toiseach nublin tíag agus bha mór an skiannig a sapet a sonbrichting as a djeraf hokkel ach hánig isan a reis a galapa big an bhlíonaín is dúi a hokkel a bheit sin agus chud fáilte fórid rút amasach Cosán Well, sé dunne clúteach bhain en módéice agus sé bach be cuaí a bhain a bheith tíige reis gan nuaich ag a héin. Ach am smé a rút ba chutarbiche sé gur dánlach bhain agus sin na cóstrí dunne an na cena sin éisce. Gile a tóbig. Coolewursten politicach an Paris. Op het eigne go soese pnieuwse a gleeg. Volkrug is kruotel as a reing. Suivres is arst urumse naram. Agus tielig na voralach go duige hinscheren. Nu de chinnig misje die Jean Didier haasje die glattig seo nudi, gís go scialach go bheith chomá scanca gaag a critsin. A cha sin eistidíos ar túris tro choras ciad bliana de gechtri na Runneorpa agus echtri Alba, na Luib, Napoleon agus cúteach an blár me gidig talú bhrichting. Agus het a chritsinach go rofer a bheith dis me ar na sceil seo go drúcaige a gosach chlattig seo an a dubig an nuisitis.